اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں تقریباً 4 مقامات پر سور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کا ذریعہ ہو کر غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرط یہ کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت 3 نمبر ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ قرا کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی احادیث میں سور کے حرام ہونے کا امت کو بتایا ہے اور اس کو بیچنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ہے کہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے تو صلیب توڑنے کے ساتھ ساتھ خنزیر کو بھی قتل کریں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت میں سور کس قدر ناپسندیدہ جانور ہے۔ یہ آیات اور احادیث مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس جانور سے صدیوں سے نفرت کرتے چلے آئے ہیں۔ مگر مقامی افسوس ہے کہ بائبل کے منع کرنے کے باوجود یہودی اور عیسائی اس غلیظ جانور سے محبت کرتے ہیں اور اس کا گوشت ان کی مرغوب غذا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بائبل نے اس جانور کے متعلق اپنے متبعین کو کیا ہدایات دی تھیں۔ بائبل کے عہد نامہ عتیق کی کتاب احبار میں لکھا ہے اور سور نہ کھانا کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چیرے ہوئے ہیں، ہر چند وہ جگالی نہیں کرتا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے، تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں کو بھی نہ چھونا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ اسی طرح کتاب استثنا میں ہے اور سور تمہارے واسطے اس لیے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چیرے ہوتے ہیں مگر وہ جگالی نہیں کرتا، تم ان کا گوشت نہ کھانا نہ ان کی لاش کو چھونا۔ اسی طرح بائبل کی کتاب یسعیاہ باب 65 فقرہ 2 تا 5 میں بھی سور کا گوشت کھانے کی ممانعت ہے، تاہم دوسرے غیر مسلم اور دوہریے قرآن مجید اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی وقت کان دھریں گے کہ جب ان کو دلائل عقلی اور سائنس کی بنیاد پر سمجھا جائے کہ سور کا گوشت مختلف قسم کی کم از کم 70 بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اسے کھانے والے کے معدے اور آنتوں میں کئی قسم کے کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں، مثلا ٹرائچینیلا، پائرویلس، پنوم، ہوکوم اور ٹائنیا سولیم وغیرہ، اور بعض کے اندر ایسے بہت سے امراض ہوتے ہیں جو انسانوں کے درمیان مشترک ہوتے ہیں، جیسے کیڑے کے اندر انفلوئنزا کے جراثیم ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسکیرس اور پیٹ کے سانپ چین میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور خنزیر پالنے والوں اور ان سے میل جول رکھنے والوں کے اندر بیلنٹیڈیسس کا مرض وبائی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشن کے ایک جزیرے میں خنزیر کے پیخانے کے پھیلنے کے نتیجے میں ہوا۔ اگرچہ جرمنی، فرانس، فلپائن وغیرہ کہ انہوں نے جدید ٹیکنیکس بروئے کار لا کر خنزیر کے گوشت کی نجاستوں اور خباستوں کو دور کر دیا ہے، لیکن ان ممالک کے مخصوص سرٹیفائیڈ فارموں کا مذکورہ گوشت کھانے والے بے شمار افراد میں بھی اس بیماری کا مرض لگ جاتا ہے،
जिस की वजह से मैदे से आवाज़ निकलने लगती है और कीड़े पैदा हो जाते हैं जिनकी तादाद कम अज़ कम 10,000 होती है। फिर ये कीड़े खून के रास्ता से इंसान के पट्ठों में मुंतकिल हो जाते हैं और फिर मज़ीद मोहलक अमराज की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह स्पाइरेलिस का मर्ज बीमार खंजीर का गोश्त खाने से लगता है। इस मर्ज में भी इंसान की आंतों के अंदर कीड़ा परवान चढ़ने लगता है जिसकी लंबाई कभी कभी 7 मीटर से भी लंबी होती है, जिसका कांटेदार सर आंतों की दीवारों के अंदर फुजले और दौरान खून की दुश्वारी का सबब बनता है। इसकी 4 चूसने वाली चोंचें और एक गर्दन होती है जिससे मजीद चोंचदार कीड़े वजूद में आते हैं जिनका एक मुस्तकिल वजूद होता है और तादाद 1000 तक होती है और हर बार 1000 अंडे पैदा होते हैं और अंडों से मुलव्वस खाना खाने की सूरत में टाइनिया सोलियम का मर्ज लग जाता है। टाइनिया सोलियम के अंडे खून की गर्दिश में शामिल होकर जिस्म के किसी भी हिस्से में पहुंच जाते हैं। अगर ये दिमाग तक जा पहुंचे तो याददाश्त को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये दिल में दाखिल हो जाएं तो दिल के दौरे की वजह बन सकते हैं। आँख में जा पहुंचने पर नाबीनापन हो सकता है। जिगर में दाखिल हो जाएं तो पूरे जिगर का सत्यानाश कर डालते हैं। गरज इस एक मरज से जिस्म के कम व बेश तमाम अज़ा गारित हो सकते हैं। सूअर के गोश्त का कारोबार करने वालों की तरफ से कहा जाता है कि इसे 70 डिग्री पर पकाने से इसके बेशतर जरासीम मर जाते हैं, जो कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बेचने का प्रोपेगेंडा है। अमेरिका में की गई एक तहकीक से मालूम हुआ है कि इस गोश्त के इस्तेमाल से लगने वाले खतरनाक तफीले ट्राइक्यूरा से मुतासरा 24 अफराद में से 20 ऐसे थे जिन्होंने 70 डिग्री से ज़ायद पर पका हुआ सूअर का गोश्त खाया था। इससे अख़ज़ किया गया कि मखसूस दर्जा हरारत पर पकाने से भी ऐसे जरासीम किसी तौर नहीं मरते। इस गोश्त के खाने वाले में बेगैरती के जरासीम भी दाखिल हो जाते हैं, यानी अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में दीगर मर्द हजरात की शराकत अच्छी लगने लगती है। यही वजह है कि अपनी बीवियां एक दूसरे से बदलने वाले सूअर के गोश्त के रसिया होते हैं। लिहाजा मुसलमान तो मुसलमान किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले या अलादीन अफराद को भी अपने सेहत और मुतवाज़िन इंसानी तर्ज ज़िंदगी की खातिर इसके इस्तेमाल से लाजमी बचना चाहिए। अलावा अजीज सूअर के गोश्त में उज़लात साज मादा कम और हद से ज़्यादा चर्बी होती है। ये चर्बी खून की नालियों में जम जाती है जो फालिज और दिल के दौरे का बाइस बनती है। ये कोई हैरानकुन बात नहीं है कि 50% अमरीकी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। सूअर रोए ज़मीन का गलीज़ तरीन जानवर है। ये गोबर, फुजले और गंदगी पर फलता फूलता है। इसे अल्लाह ताला ने गलाज़त खोर और सबसे ज़्यादा गंदगी पर गुजार करने वाला जानवर बनाया है। देहात में उमूमन लैट्रिन्स और बैतुल-खुला नहीं होते, इसलिए लोग खुली जगहों पर रफ़ा हाजत करते हैं और अक्सर इस गलाज़त को सूअर ही चट कर जाते हैं। कोई ये दलील दे सकता है कि तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में सूअरों को बड़ी साफ सुथरी जगह पाला जाता है। इन साफ जगहों पर भी इनको बाड़ों में रखा जाता है। हकीकत यह है कि सूअरों को कितनी ही साफ सुथरी जगह पर रखा जाए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये फितरतन गंदे हैं। वो न सिर्फ अपना बल्कि साथ वाले का फुजला भी खा जाते हैं। खंजीर ज़मीन पर पाया जाने वाला सबसे बेशर्म जानवर है। ये वाहिद जानवर है कि जो दीगर सूअरों को तरगीब देता है कि वो इसके साथी से बुराई करें। अमेरिका और यूरोप में अक्सर लोग इसका गोश्त खाते हैं। इसका असर है कि आज उस मुआशरे में शर्म व हया का जनाजा निकल चुका है। बाइबल के मना करने के बावजूद ये सूअरों को पालते, इनका गोश्त खाते और इसके चमड़े वगैरह से चीज़ें तैयार करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इनकोरिटा के मुताबिक चीन में 46 करोड़, अमेरिका में 6 करोड़, ब्राज़ील में 3 करोड़ और जर्मनी में 2.6 करोड़ सूअर पाए जाते हैं। ये वो ममालिक हैं जहां सबसे ज़्यादा सूअर पाए जाते हैं। मजमूई तौर पर तकरीबन 94 करोड़ सूअर इस ज़मीन पर पाए जाते हैं। अलावा अजीज सूअर की खाल या चमड़े से सूटकेस, दस्ताने, बेल्ट और फुटबॉल तैयार किए जाते हैं। इसकी सख्त बालों से बुरश तैयार किए जाते हैं। इसकी चर्बी से कई मसनूआत तैयार की जाती हैं जो बेकरी और खाना बनाने में इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि कुरान के सूअर को हराम करार देने में कितनी मुसलहतें हैं। अल्लाह और इसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पर हमारा ईमान पहले भी था और आज साइंस की बदौलत अल्लाह ने हमें इन खतरात से आगाह भी फरमा दिया है कि जो सूअर के खाने से हमें पहुंच सकते थे
यकीनन हमारा रब इसका पैगंबर, हादी और रहबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी लारेब किताब कुरान हकीम सब सच्चे और हदायत और रहनुमाई का वाहिद ज़रिया है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है हमें अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए।